Good day, my name is Tanush Kumar Sivakumaran. Now I'm going to present the introduction. Engineering economics is defined as the generation, estimation, and evaluation of expected economic outcomes of alternative developed to achieve a specific goal. When using mathematical techniques, it's easier to analyze possibilities economically. People in everyday life, engineers at work, management staff who supervise other works, CEOs who run business, and public servants who work in public interest all frequently choose one option over another. The study of how men use or limited productive resources such as land, labor, capital goods such as machinery and technology knowledge to produce various commodities is known as economics. The majority of options require capital, also known as capital funds, which are frequently in short supply. The desire to add value when the anticipated future benefits of the chosen alternative are realized is a critical motivator for deciding where and how invest is limited capital. Because of their knowledge and competence for design, analysis and synthesis, engineers play an important role in determining capital investment decision. Economic and non-economic factors will frequently influence decision. Thank you. And now I'm going to present the problem statement. Engineering economy gives back basic knowledge for us students on how to run the business. First and foremost, as we plan how to run our CREATEEF coffee on cart, and the scope of our customers, planning is a must for almost everything. On the other hand, drives for the development of project are the non-portable shops where the customers have to visit shops for purchasing the products that are desired by them. The main solution to this problem is development of a mobile cart and implementation of a shop on the top of the cart. Making research for the population of our area is one of the plans for running our business. We do not want to stock our products for an extended period of time, particularly coffee beans. The owner must then plan the finance for starting a workshop in various aspects. Starting a business requires capital, which are unlikely to have right away. This is why we must look for ways to raise the capital. Next, objectives. The objectives of these studies are to show life cycle cost analysis to set up a business model. Second, to show the work breakdown structure for the service offered by workshop. Third, to determine the project financing plan with its cash flow diagram. Fourth, to determine the project cost valuation. Now, scope of study. First, to put engineering economy knowledge into practice. Second, to apply financial analysis to a project. Thank you. Hello, my name is Jason Gallo William, and today I will present about the literature review for our project. So, what is cash flow? So, the cash flow is refers to the net amount of cash and cash equivalents being transferred in and out of a company. So, as you can see in the figure shown below, the vertical arrow pointing up indicates positive cash flow, and the arrow pointing downwards indicates the negative cash flow. Okay, so for interest rate is indicative of the amount of interest that has to be paid on a loan. It has nothing to do with any gain or loss made on an investment. So the formula is shown as below. Interest rate equals to interest accrued per time unit over principal multiplied by 100%. And then rate of return. So rate of return refers to a value that indicates how much return is generated based on the initial investment made, also called the capital. So moving on to life cycle cost. So life cycle cost is an approach that assesses the total cost of an asset over its life cycle, including initial capital costs, maintenance costs, operating costs, and the asset's residual value of the end of its life. So
by looking at the figure, uh, life cycle has many stages. So as can be seen here, the first is market development and launch phase. Second is growth phase. Third is maturity phase. And last is declining or revitalization phase. And then moving on to break even point. So break even point, or the inflection point at which a corporation or organization starts to make a profit, is the amount of output required for a company's revenue to equal its total costs. So the total fixed costs are divided by the contribution margin per unit in the method for determine the break-even point. So the formula is given as below. Break-even point, also known as BEP, equals to fixed costs divided by contribution margin. So this contribution margin indicates the amount of revenue left over after covering the related variable cost used to produce the revenue. Then it is calculated as the selling price per unit less than the less than the variable cost per unit. Oke, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Oke, nama saya Yusuf Rizwan dan saya akan mengulas tentang chapter 3 tentang metodologi yang kami digunakan dalam operasi ini. Oke, di dalam metodologi terdapat 4 benda yang kami terapkan, yaitu tentang operation model, operation service, customer service, dan juga application of Industrial Revolution 4.0, yaitu teknologi yang kami tambah baik dalam operasi card kopi kami. Okey, di sini kita akan mengulas tentang capital operation. Okey, ia akan digunakan dengan customer service, pada customer tersebut akan di walk in ataupun delivery. Okey, untuk payment dia terdapat dua juga, iaitu cash ataupun online payment. Okey, order in process ni adalah boleh dilihat daripada kalau walk in, kami akan menyediakan satu alarm device. Manakala untuk delivery pula online, boleh membuat order dalam online apps. Okey, selepas order dilakukan untuk walk in, alarm akan trigger. Manakala untuk online adalah delivery in process, iaitu penghantaran dalam proses. Okey, lepas tu order will receive, lepas tu habis. Okey, operation service kami adalah operation kami menyediakan kopi, iaitu kami masih menggunakan traditional coffee process menggunakan banju. Okey, untuk operation model pula kami menggunakan kayu pellet dalam membuat kad kopi kami. Okey, di sini saya terletakkan dengan satu gambar, iaitu 3D sketch yang menggunakan solid kopi. Okey, di sini kita boleh melihat adalah 34, iaitu customer service. Okey, dalam sini ada dua metod, iaitu walk in dan juga delivery. Di bawah saya sertakan proses delivery, iaitu daripada apps, food apps delivery. Okey, 35 pula adalah mengimplementasikan Industrial Revolution di dalam operation store kami. Okey, di sini saya bagikan kepada 4 bahagian, iaitu Unity, order application, online payment, dan juga coupon redeem. Okey, dalam Unity kami telah menggunakan solar power bank mereka untuk menjana kuasa elektrik masa operation, business operation. Okey, order application seperti yang saya telah jelaskan tadi. Walk in, kami akan memberikan satu alarm device untuk trigger customer tersebut waktu order mereka orang sudah siap. Okey, online payment pula saya bagikan kepada dua, iaitu QR code dan juga online payment. QR code ni customer boleh bayar masa itu juga dengan mengimbas QR code. Mana kalau online payment, ia
masuk dalam e-wallet, apa-apa jenis e-wallet yang disediakan. Okey, kupon redeem ni pula untuk redeem diskaun, seperti kalau customer tersebut telah mendapat 10 stiker, dia akan mendapat diskaun 5%. Okey, di bawah juga setelah menyediakan walk-in order proses dan juga redeem diskaun proses. Okey, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih. Ya, terang kepada Doktor. Okay, sebagai Menteri Kewangan untuk grup ini, jadi saya akan membentangkan bagaimana perjalanan cash flow untuk kita orang set up coffee card, creative coffee on card business ni. Okay, mula-mula sekali dari awal sebelum kita set up business, kita ada pinjam bank dekat e-tech bank sebanyak 500k. Jadi dengan adanya 500k itu nanti kita dapat buat purchase dari segi barang-barang seperti mesin, raw material dan lain-lain lah. Jadi tanpa banyak buang masa, jadi sini ada dua table, iaitu cost setup. Cost setup ni adalah satu fixed cost di mana hanya sekali saja purchase dia, itu pada bulan pertama ketika kita nak set up stall. Jadi kita ada coffee maker, contoh macam coffee maker, recycle work pallet untuk kegunaan untuk jadikan stall dari bahan asas kayu lah, dan 3x3 meter folding canopy sebagai kemah. Ini more tu kepada keselesaan ketika berjual lah. Kita ada wire extension dengan yang paling penting untuk mengurangkan kos pembayaran utility. Jadi kita orang akan buat kita akan menggunakan portable power bank solar station, solar generator battery charger yang banyakkan digunakan dalam camping outdoor lah, dan punya power lumayan besar, 200 ke 240 volt, hanya dengan cukup sekadar charge menggunakan solar energy saja. Itu dengan harga RM499. Jadi untuk total cost setup fix ni adalah RM953.80. Dan untuk raw material lain-lainnya adalah dan labor cost masuk dalam cost of operation. Dan untuk dalam jangka masa 1 bulan, total operation cost adalah sebanyak RM7,063.60. Dan barang-barang seperti yang digunakan untuk kita brew kopi itu contoh macam susu, creamer dan lain-lain lah yang seangkatan dengannya. Jadi harga ni adalah variable. Kenapa kita cakap dia variable? Sebab tak semestinya kita orang akan beli barang-barang raw material nanti macam gula apa semua itulah dekat market yang sama. Maybe pada masa tertentu kita akan pergi ke kedai yang berdekatan, itulah. Jadi dia tak fix. Jadi yang fix, satu-satunya fix dekat cost of operation adalah gaji pekerja, dengan charge yang dikenakan adalah RM5 per jam lah. Jadi kita orang punya working hour hanya 6 jam saja, dengan target cup jualan sebanyak 200 cup saja dalam masa 31 hari. Dan yes, of course, business ni run by 5 workers. Jadi dalam 1 tahun, anggaran expected gross profit expect to be returned dalam masa 1 tahun adalah
sini ada tulis 409,200 ringgit per year. Jadi total of operation cost untuk 1 tahun adalah RM84,763 2%. Anggaran sahaja. Ini adalah anggaran saja. Maybe maybe ada kedai yang menjual murah sedikit barang raw material, jadi tak banyak lah dia berubah. Jadi selling price untuk satu cup ini kami kena charge sebanyak RM5.50. Dan dalam sebulan should be estimated amount that we could get about RM34,000 and 100. Okey, ini adalah utility cost. Satu-satunya utility yang kami bayar adalah cuma air. Sebab untuk elektrik awal tadi kami gunakan power solar energy, machine solar energy. Jadi hanya satu kali pembelian saja pada bulan pertama. Jadi untuk satu bulan anggaran bil air yang kami akan bayar adalah RM35.45. Jadi ini adalah standard yang digunakan oleh lembaga air kucing lah dekat Sarawak. Jadi inilah standard. Dan dalam masa 1 tahun, 1 tahun estimated utility cost yang kami akan keluarkan adalah sebanyak RM425.40. Dan ini maybe akan sedikit bertambah, tapi tidak jauh lah. Yang life cycle cost adalah sebanyak RM41,739.26. Dan maintenance di sini adalah bermaksud maybe ketika dalam sebulan tu maybe ada kerosakan dari segi ialah sebab kad ni dia kena letak dekat belakang bonnet Myvi. So maybe the maintenance will be used ke atas servis kereta tu sendiri, diperuntukkan hanya RM1,000 setiap bulan. Ialah sebab kena bergerak everyday, maybe tukar tayar, minyak hitam, macam itulah. And in case kalau ada kebocoran, ialah sebab gunakan bahan asas kayu, jadi ialah kayu kalau kena air dia tak tahan. So maybe kita kena shellac dia everyday. Entahlah, tengoklah macam mana. Okay, ini adalah breakdown dia punya bahagian kerja untuk business CREATEEF coffee cart. Okay, kita orang ada 5 pekerja, termasuk saya sendiri. Dan dalam bisnes ini ada 3 job scope yang perlu ada, yang wajib ada. Yang pertama adalah sebagai accountant lah, money management, untuk dia responsible in cash flow, dan ketika selepas dan sebelum bisnes dijalankan. Jadi dia kena audit lah benda tu, maybe around 1 month audit account. And then pada ketika proses berlangsungnya penjualan, maybe dia akan jadi cashier, macam lah. And then seterusnya adalah coffee bartender. Tujuan job scope untuk coffee bartender ni dia untuk membancuh kopi itulah.
kopi mengikut menu yang kami akan hidangkan. Jadi kopi ni nanti dia ada beberapa jenis menu berasaskan kopi juga. Ada topping segalanya, itulah, dan terdiri pada 2 orang pekerja untuk memastikan kelancaran pemancuhan kopi supaya lebih laju, and then customer tak menunggu lama, and then yang paling penting adalah customer service. Your scope dia adalah taking order daripada customer. Datangnya customer ambil order, ambil order. Nanti akan diterangkan oleh saya punya pekerja, di mana kita orang akan menggunakan satu jenis teknologi pengambilan order. Nak tahu order tu dah siap, nanti dia akan berbunyilah untuk indicate that the order had been siap. Dan nanti itu akan dijelaskan oleh member saya seterusnya lah. Dan terpenting sekali customer service ni untuk serve customer. Maybe dia ada komplain nak ini, maybe tengoklah kalau ada permasalahan berlaku ketika bisnes berjalan, nanti dia akan. Dan ini adalah di bawah ni terletak satu cash flow. Cash flow ini adalah di mana perjalanan money ketika awal set up operation. Di sini prinsipal yang dipinjamkan oleh E-Tech Bank adalah sebanyak 500k. Ini adalah bawah ni adalah cash out. Okay, cash out. Ini adalah dari POV kami lah. Kalau dari POV bank, cash in adalah 500k ni lah. Okay, and every year we expect to get the gross profit around 409,200 ringgit. Every year we should get plus minus this amount. Dia ada lagi 4, 5, 6 6.5 years dekat belakang ni. And then expected untuk pulangkan untuk balik modal 500k pinjaman sebanyak 3% simple interest. Okay, untuk annual ya adalah sebanyak selepas 3% dikenakan, jadi bank akan dapat 562,754 ringgit 41 sen. Jadi bank E-Tech Bank supposed to get this amount lah selepas selesainya pembayaran pinjaman tadi. Okay, untuk break even point ni perlu untuk dianalisa sebab kita nak tahu berapa lama jangka masa untuk kita bayar kepada bank. Okay, untuk fixed cost FCA 2,84,613.60 sen dan total revenue 409,200. Untuk total cost kita dapat 87,142 ringgit 40 sen. Okay. So hello, my name is Aldris. I'm going to present on discussion, recommendation and conclusion. So the initial project cost we borrowed from the bank is 500,000 ringgit, which include the cost of project, machinery, tools and utilities. Total management cost for CREATEEF Coffee Cart Company is then 44,640 ringgit Malaysia per year. The cost maintenance
for each year is cost 12,000 ringgit per year. The setup cost was used 953 and 80 cents because it is low because we designed the coffee cut using recycled materials. That's why the setup costs were lower. So 87,142 ringgit Malaysia was spent on the project in total, and 409,200 was earned. So for the recommendation, short-term recommendation such as trading in our car for a new food truck once we start making money, so that we can make more drinks for the clientele and deliver more services. Besides, we can rent a space for this project in long run. Therefore, more spaces and SLAs, we are no longer concerned about where to find water supply. Next, lastly, we can employ people and then teach them our recipe on our drink and let them open it in any other location. So for conclusion, we set up the business model by using the life cycle cost analysis and project financing plan with a cash flow diagram and project cost evaluation. Thank you.